Ada mencium. The authorized of they just want the fixed number on that what berarti kalau I tambah unassigned terus ke satu itu apa? Benar ya? Just make it fix it back. Guys, gue sadar ke lu nonton ya. Buka lu. Trust me, that's a good video. wow. Jangan ribut aja yang bikin PP. Tadi ada yang WA, tadi ada. I need to think first. It was so bro. Oh, Aku sudah membaca semua bukunya. Aku siap uji. Halo, Dr. Francis. Siap. Sorry ya. Maksud. I don't know, actually. DC. I want something spicy. Yeah, that's a good way to add it. Kenapa sih?
kayak ada masalah nih. Terus Enggak kayak gitu kan. mungkin bahas kaderisasi organisasi UGI. Apa? Mungkin bahas kaderisasi. Oh. Kok sambil kayak ini gitu ya? Ada yang sedih gitu, enggak? Wah, Ya ada yang sedang bermasalah. Mana nih Natalia? gelap ya.
bikin cheat Dari buku langsung sih Pak. dari buku langsung. Apa? Lipat-lipat gitu. Mau nanya Pak, Ya. menurut Bapak kalau misalkan aku nanti tesisnya mau bahas tentang UMKM itu lebih fokusnya itu kemana ya? Untuk problem sama questions-nya gitu, arahnya. Nah justru itu kita melihat ada problem tidak di UMKM. Yang kemarin aku baca-baca dari artikel sih itu Karena riset itu kan mulainya dari problem ya. Mau lihat UMKM, mau lihat usaha besar yang omsetnya di atas 50 miliar, mau lihat apapun. Sebagai seorang researcher, author, itu adalah what is the problem? Is there any problem? Kalau nggak ada problem ya nggak bisa kita teliti kan? Ya. Kalau yang kemarin aku banyak nemu sih itu sih Pak, banyak yang tidak membayar atau bahkan nggak mendaftar sebagai wajib pajak. Problemnya. Nah terus apa namanya? Nggak membayar pajaknya kan? Iya, bahkan nggak didaftarin dia itu punya. Oh nggak registrasi? Iya, dia tuh nggak terdaftar sebagai pemilik UMKM gitu. Iya iya. Nah terus arahnya mau kemana nih? Apakah itu di kasus ataukah survei atas beberapa UMKM yang ada, mana arahnya, sehingga kita bisa dapat gambaran yang jelas tadi. Dan yang kedua bisa saja kemudian difokuskan ya, which one is going to be our research objectnya ya. Yang K-nya kecilnya, small-nya, atau micro-nya. Ingat kemarin kan ada micro, it means less than 300. 300 ya. 500 itu kan tax exemption-nya. Oh iya. Iya kan? 300 million per year. Ataukah small-nya, kecil itu that means 2.5 billion and below. Atau yang medium size enterprises, which one is going to be? Kira-kira mana yang kamu mau fokuskan? Nah, perilakunya beda-beda nih. Kalau yang kecil jelas dia akan memanfaatkan tax exemption ya. Iya. 500 itu kan adalah ya kecil-kecilin. Kalau yang mikro udah pasti bebas pajak ya, harus less than 300 million. Kalau yang medium susah dia kalau kecil-kecilin, sementara restorannya mungkin udah kayak Yang fine dining gitu lah ya Pak. Hah? Yang fine dining gitu ya. nah, udah kelihatan ini kalau saya kecilin orang nggak percaya. So, ya, saya coba aja kelas menengah tapi yang less than 4.8 billion yang kemarin deh, Iya. sehingga he will enjoy the small, 0.5%, relatively small tax tarif. Jadi tinggal mana yang menjadi fokus. Sebab nanti different tax objeknya ya, mau ambil yang less than 300 kalau itu udah pasti exempted dan praktis gak ada isu di situ. Isunya bukan isu pajak. Kalau less than ya, yang ini kan 300 ya. Iya. Ini no tax issue nih. Ya coba aja. What is the tax issue di sini? Ini sementara ini adalah apa tadi, micro ya. Iya. Kalau di sini kan berarti yang kecilnya itu ya. Iya. Dia adalah 2.5 billion. Karena ini kan free. Kalau di sini kan dia ada ini kan 4.8 billion ini. Yang medium. Iya. Jadi medium. Kecil.
sales atau omset. Jadi isunya adalah, kalau ini praktis nggak ada isu, nggak tahu kalau kamu nemuin literatur ada isu nggak? No isu, no tax issue. Karena mereka tidak ada pembayaran juga kan, nggak ada pembayaran pajak. Iya. Nah kalau Kalau mau ya memang di sini, kalau mau di sini lah ada riset, ada apa namanya, riset issue di sini, ada riset problem, riset problem. Kenapa? kalau yang 0.5 itu kan dari omset ya Pak. Kalau PPH badan itu dari profit. Ini nah berarti kalau yang usaha besar itu kan udah kena yang 22% itu kan Pak. Nggak langsung loh. Iya yang 31 kan. Jadi kalau satu dulu ya. Jadi Itu dia tetap pakai omset ya Pak itu Pak. kenapa? 31 itu. Hitungnya masih pakai omset ya Pak. Masih pakai ini, pakai apa namanya? Profit, tapi menikmati itunya dari 50% omset. ya, Pak? Jadi kan sampai 50 ya. Iya. Ini kan 31E ini kan. Iya. Jadi for the first 4.8 billion itu tarifnya 50% dari 0.5 dari 22 ya. Iya. Dari 22%. Kemudian more than 4.8 billion-nya ini adalah 22%. Jadi ini ditambah ini ya. Iya. Kenapa? Persoalannya apa? Kalau ini udah full ini dari profit ya. Profit. Iya. Jadi ini kalau mau kamu tanya, itu kan dari profit Pak. Ininya dari omset. Oke. 22%-nya ini dari taxable income atau profit atau PBT ya, profit before tax ya. Profit before tax itu kan di komersial. Iya. And for the fiscal report we call it taxable income. Jadi ya dari dua-duanya ya, omsetnya ini. Kalau ini betul-betul dari profit atau sama dengan taxable income. Iya. Multiply by 22%. Terus kenapa? Berarti lebih banyak chance untuk di research itu di yang medium ke kecil ya? Iya, ya memang di situ lah. Meskipun ya ini kalau di riset ya ada aja ya. Iya. Ada aja. Tinggal mana yang pengen kita teliti. Jadi kata Bapak pakai ambil sampel sama apa satu lagi Pak? Tadi? Jadi apa namanya? Sebetulnya penelitian itu bisa studi literatur ya. Ini yang paling ini ya. Berarti ini you don't have to go to do the survey ya. Based on your research in library ya. Kasarnya gitu lah ya. Kira-kira kita googling apa? Artikel-artikel ya. Review study. Nah, kemudian kedua adalah dan ini kok arahnya nanti apa namanya? Ya, literatur study ya. Kemudian yang kedua adalah qualitative research ya. Qualitative research. It means you case study di mana gitu ya. Interview ya kan. Data collection based on your how many company that you are going to select ya. Dan you make comparison gitu ya. Interview data. Kalau yang ketiga ada yang kuantitatif ya. Kuantitatif itu yang terus uji-uji statistik gitu. Statistical testing ya. Ada SWAM lah, ada PLS, SPSS. Ini sebenarnya menarik kalau pajak ya. Asal itu tadi seperti yang minggu lalu itu tuh Natali ya.
please be careful about the what? Identification, I mean the identity of the respondent, because this is a very sensitive issue. Jadi do not ever try to disclose, to expose the identity. Tapi very good. Atau kombinasi di sini kan, itu di literatur dan juga misalnya case-nya ini di Indo gitu ya, ini case-nya di Timor Leste gitu misalnya. Nah, di literatur atau we try to compare how is the tax system between Timor Leste dan Indonesia. Tax systemnya kan saya pikir no confidentiality kan. Nah, I think you can do this. If, interesting topic. So how is the apa namanya? Level of success. How is the level of success of the tax office in Timor Leste? Generate income from taxes, generate government income from taxes, especially the ini UMKM. Tinggal UMKM-nya yang mana tadi? In the case of Indonesia, less than 500 ini no issue, no tax issue ya. Tapi di sini ada tax issue, banyak tax issue. Banyak riset problem ya, because that is the most important thing ya. Do you see any problem gitu? Kalau nggak ada problem, why do you have to do research? Gitu aja. Tempat diteliti kalau nggak ada problem, fine. Tapi pasti banyak fraud, dan complication report ya, akses internet akses, dan ya many hal. Apalagi kalau kita udah ke daerah-daerah terpencil. Ya, itu kira-kira. Comparison bagus sih Natali kalau mau. Then give learning lesson. I don't know which one should learn. Whether Timor Leste should learn from our tax office or our Indonesian tax office should learn, or jointly, probably good things in Timor Leste could be applied in Indonesia. Saya sebenarnya sedang nyari juga, sebenarnya di Malaysia gimana ya UMKM di Malaysia. Tapi dugaan saya, my guess is that in Malaysia law enforcement-nya better, much better. So UMKM is relatively more compliant in Indonesia. In Malaysia, Singapore no question, they are very strict. Jadi kalau main ke Changi segala macam tuh UMKM good taxpayer semua ya. Ya bukan Changi lah ya, artinya keluar gitu ya. Kalau kita keliling Singapura itu kan apa namanya, UMKM banyak sekali. And no doubt, no question about the compliance issue. PKL, gitu, Malaysia kan mungkin karakternya mirip-mirip orang kita, Melayu gini kan kadang-kadang hit and run, compromise, repot, mentality. Yeah, I think Timor Leste good, nah? No. You can ask your father to find the. Yeah, I'm thinking about Yeah. considering. Try to find out the. Let's start with the classification ini aja ya. You can do in Timor Leste. Is there any such kind of classification? Harusnya ada ya. Harusnya ada, because who is actually defined as a UMKM in Timor Leste? In our case jelas. Ini ada undang-undangnya 2008 pembagian ini saya nggak marah ya. Ini batasan ini sorry ini kan ini ya. Ini ada di mana? Di Undang-Undang nomor 10 2008 ya gitu lah kira-kira. Atau apa 2010 saya nggak lupa. Jelas. And then after it we got the
definitionnya what is micro, what is kecil, dan what is menengah ya, medium. Then try to match it with the classification of text. Ini kan text isunya kan, teks ya. Ya, ini kan teksnya ya. Jadi bedakan antara definition according to law ya, law of UMKM, and then definition of UMKM from the point of view of the text, then matching. Sayang ini complicated jadinya ya. Kalau dulu undang-undang bikin undang-undangnya sinkron kan mestinya ini bisa digabung gitu ya. UMKM itu kementeriannya kan Kementerian Koperasi, in the case of Indonesia, ada menterinya sendiri. Sementara pajak menterinya keuangan. So that's why they look like running on their own path gitu. Ini membingungkan kalau nggak akademisi kan bingung. Belum koperasi lagi, aduh, complicated lagi. Sekarang lebih banyak kan koperasi merah putih itu. Koperasi kan begini kan. Coba koperasi nanti ikut mana? Bisa-bisa koperasi ikut ini nanti kan. Dan bisa saja koperasi merah putih yang sekarang Prabowo, you follow the never surprise a little bit. Koperasi yang merah putih itu ikutin dong, Sedikit lah. sedikit. Wow, ikut lot of money now. And it's going to be having a lot of money because of 200 trillion yang saya cerita, Ministry of Finance Oh iya, allocate the money from bank sentral to the commercial bank gitu. So Ministry of Finance just pouring the money to the money market ya. 200 trillion ya. Dan itu banyak yang katanya akan lari ke usaha kecil, including the kooperatif merah putih. Nah, itu banyak yang bingung dadakan, terima duit 3 miliar buat apa ini? Bisnis apa ini? Salah-salah ini kan bisa fraud ya. If they are mentally not prepared, fraud. Okay, please. So ready for the quiz, Natali? Must be ready, ya. No choice. Otherwise, no graduation. Kemarin, yesterday is fine. Jasmine was joining the choir. Apa sih paduan suara? Iya. Natali dong mestinya ya kan? Choir gitu biasanya. Sorry, biasanya gereja-gereja gitu. Iya. Hah? Jasmine memang gereja? Enggak. Enggak kan? Tapi kok ikut? Mungkin karena dia suka paduan suara. Saya dari dulu enggak. Dulu suara saya enggak false sih, cuma saya malas deh. Kan ada yang suaranya berapa? Dava itu pasti false kan? Iya ya? Enggak Terlalu sih. Enggak terlalu. So biasanya dari cara ngomong tahu ini nadanya pasti enggak. Enggak gitu. Ya enggak selalu benar sih. Saya enggak, bukan false saya, tapi malas. Dulu sih ya pernah ikut acara-acara. Okay, so is there any question? So far it's good? Clear? No internet access ya? No internet access ya? But you can use your book. You bring your book instead of cheat sheet. Your book.
Karena ChatGPT itu, I think it's very powerful ya. Ya, you follow? Yeah. Yeah, I heard from my daughter actually. Oh, powerful Pak. Ini bisa jadi sarjana nih. Chat apa? Bisa jadi master or PhD gitu. Kenapa? Tapi kan kalau kita misalkan input, misalkan ngerjain tugas di ChatGPT gitu loh, kadang itu yang keluar itu agak ngaco gitu. Masa sih? Saya belum pernah. Yeah. So It could be ngaco. Iya. yeah, ChatGPT itu But- it's not 100%. Oh iya, I agree. But at least 60-70% Yeah. can give you a clue kan. Iya. The red line. Rather than you just based on your Iya. memory or your understanding, Iya. could be totally different. Gitu. Tapi kan ChatGPT at least Ada red line-nya gitu. ada red line-nya. That is the point-nya. But I think in case of like calculating text and stuff, I don't think Iya, itu nggak bisa sih Pak. Oh ya? Iya. Oh, kalkulasi enggak? No. If in case like you were giving us quiz or exam based on text and stuff, Yeah. calculate. Is it? ChatGPT Terus ya di- nggak bakalan bisa. Mereka nggak punya akses Iya. ke regulation-nya soalnya. Oh, ke regulation sih nggak bisa. Iya. Oh, jadi kalau soal-soal pajak saya pasti nggak bisa. Nggak keluar Pak. Nggak bisa. Oh, gitu. Karena kalau yang dari quiz ini kan kalau udah selesai, udah dapet hasil aku coba cek gitu kan. tes. Oke, nggak sama. Nggak sama. Oh, I see. Keluarannya aneh gitu. Oke, then. Mungkin kalau mata kuliah umum masih keluar Pak. Karena kualitatif ya. Iya. Kualitatif analisis itu bisa dia. Bisa. Oh. Tapi kalau yang calculating kayak gini, Ya, nggak bisa sih. accounting Oh susah. gitu. Kalau seperti misalnya kayak kemarin deductible expense atau Iya, deductible sama sekali itu nggak- totally correct gitu. Iya. Oh, nggak bisa. Nggak bisa sir. Oh. Bener-bener beda banget Pak. Even kayak accounting journaling biasa pun Iya. kita Jurnal nggak bisa kan? rely on that. Jurnal juga kadang ngaco. Jurnal penjualan kan pasti dua itu. Ada AR pada misalnya jurnal penjualan jualan kopi gitu kan. Kan langsung dua jurnal itu tuh. AR pada sales dan COGS pada inventory. Iya. Ini kamu John? Tergantung pak dari soalnya. Soalnya itu kesusahannya tuh kayak level kesusahannya itu kayak gimana? Iya. Ya Kayak misalkan bisa aja simple. Pizza Hut selling pizza 1 million, tapi payment is not in cash, payment credit 1 month. Udah jurnalnya kan ini 1 million, 1 million. keluarnya bisa beda Pak. Kan? Kayak misalkan kita input pertama kali, misalkan muncul kayak gitu, kita input yang sama, keluarnya bisa beda. Oh yang kedua kalinya. Yang ketiga bisa sama yang pertama, ntar yang keempat beda lagi. Ya kalau orangnya males kan ya yang pertama aja kan. Tapi yang pertama kalau kita tahu apa namanya jawaban betulnya begini. Pizza Hut selling pizza 1 million with the cost of production 800,000. Kan jurnalnya udah masukin. So, ChatGPT jawabnya kayak gini kan? Pizza Hut selling pizza 1 million with the cost of productionnya 800,000. Kan begini jawab. Apalagi? Kira-kira keluar gitu kan? Coba. Pizza Hut selling pizza 1 million to the customer with the production cost-nya 800,000. Please make journal entry. Nah gitu. Terus UGS 800. Tolong buat journal entry. Kira-kira jurnalnya gini. Oh iya, sama. Sama kan? Nah, iya bisa. Sama. Nah, iya. Mungkin kalau deductible and non deductible itu kali. Itu dia belum tentu akses ke regulation ya. Kan dia nggak tahu. Mungkin ke kayak perpajakan itu nggak bakal bisa sih Bang. Masa? Iya. Kan banyak artikel gitu kan, kayak undang-undang apa gitu. Untuk peraturan-peraturannya dia nggak muncul gitu. Biaya promosi yang tanpa daftar nominatif, apakah deductible expense? Maksudnya kalau literature kayak gini dia bisa jawab kan? Oh kalau itu dia bisa. Oh. Lebih ke calculating sih Bang. Oh, calculating. Iya, fiscal year itu nggak akan bisa. Oke. Nggak keluar. Keluar. Masih bisa deductible. Oke. Oh iya.
Oh, masih bisa deductible? Asal ada bukti sah. Oh, dia katakan gitu. Iya. Okay, so I give you actually too much sih, 1.5 hours, too much ya. 1.5 hours Loh, means, huh? Enggak lah, Pak, masa tuh baca mana awal. 90 minutes because I would like to continue. I just thinking whether should I continue the topic first and then quiz ataukah quiz dulu. Tapi kalau quiz dulu, we finish at 12:30 kan, Iya. so 20 minutes to do ya. Okay, last time when we talk about corporate income tax ya, and then goes to the journal entry-nya kan ada debit ya, masih ingat ya? There was tax credit ya, PPh 21, PPh 22, you remember ya, journal entry-nya kan ada. Nah, one of the journal entry that you are not familiar yet is about 24 ya. Belum Pak, belum dibahas ya? Yeah. So I would like to supaya nanti in the second quiz it will be financial report. Today quiz is not financial report yet because 24 kamu merasa belum. Saya lupa ingat sebenarnya belum atau tidak belum. Harusnya sih it should be covered in the corporate income tax semester 5 ya. Okay, I will try to talk about 24. And then also other than that 25, that is cicilan pajak, I think is not so complicated. And then another one is interest payment by bank. Itu ya. Jadi 24 and interest payment by bank. So today I try to use for 24 first. And then it's 11 o'clock. Then we start the quiz 1.5 hours. It's up to you. If you finish 1 hour and then you can leave. You can put on my desk atau kalau saya tinggal tekan, you can put on my desk and then you can. Okay, that's it. Yeah. Okay, so 24 now. 24 now, and another one is interest payment by the customer, yeah, over the bank. So itu yang let's see whether time is enough or not. So interest payment to the bank is on page 345, yeah, 345, 345. That is interest payment of the loan from the bank, ya. Di situ ada ya 345, jadi juga. Judulnya apa? Judulnya? Perlakuan biaya mengatas pinjaman yang dananya ditempatkan Iya, dalam ya. tangga atau So, yeah, yeah. So the treatment of tax interest payment over the loan, in which the fund is put as a time deposit, ya, or saving. Jadi kalau nasabah pinjam uang dari bank, then pay the interest. Nah, interest paymentnya itu is it fully deductible expense or not fully deductible expense? Ya kan, dia bayar bunga kan ke bank. Is it fully deductible or partially full amount? That is going to be discussed. But I will spend first with the 24. 24 ini ada di ya, please have a look on page 366, 65, 66. PPh dibayar terutang luar negeri, Pak. Bukan utang luar negeri, yang contoh itu ya. yang WPDN. WPDN itu ya, WPDN. Enggak disebutkan Oh ini. PPh 24. Dia nyebutin PPh luar negeri ya. Maksudnya kurang lengkap nih. Harusnya ini PPh 24 ya.
Tapi kemudian and then it will be discussed on page 367. Jadi ada apa explanation-nya in 367. Okay, so let's start first. So basically the PPh 24 is the PPh, yeah, income tax is charged to the income from overseas, yeah. So Indonesian taxpayer, yeah, SPDN, subjek pajak dalam negeri, Indonesian taxpayer having an income overseas in Singapore, KL, and so on, yeah. How is the treatment of the tax? So let's have a look now the example here on page 365. Wajib pajak dalam negeri, ya, SPDN, subjek pajak dalam negeri, PT JKL, on 2018 having a net income, ya, penghasilan neto di negara X, ya, and suppose this is Malaysia for instance, he got a penghasilan usaha sebesar 1 billion, and in country X they will be charged with the corporate income tax-nya 30 million, ya. Berarti itu berapa? Itu 30%, ya. Ya. Taxable income-nya 1 billion, ya. Taxable income-nya 1 billion, and then tax payable-nya, corporate income tax-nya adalah 300 million, so more or less is 30%. Meanwhile in negara Y, the PT JKL got the interest income 3 billion and got the tax payable is 450 million, ya. Jadi kira-kira berapa persen? 8, ya. Berapa? 45, 3, 45 bagi 300, 5 bagi 3, 15, ya, 15%, ya. 15%. Tidak terdapat pengurangan penghasilan bulog atas penghasilan berupa bunga tersebut, ya. So, and then in the third country, Z, the company running in loss. And then yang poin D-nya, delta, penghasilan neto dalam negeri adalah, so other than income from overseas, they generated income from Indonesia, 4 billion. We assume there is no P3B, it means there is no tax treaty. You remember last time? If there is a tax treaty, so most likely the interest will, the tarif pajaknya lebih murah, ya, ya, ya. So assuming there is no tax treaty, so please calculate how much the tax that going to be paid by PT JKL. So first of all, point A, ya, income from overseas, taxable income from overseas, ya, penghasilan neto di sini adalah taxable income, artinya sudah dikurangi dengan bruto, dikurangi dengan expense dia, ya, COGS dikurangi dengan operational expense, ya, general administration expense. We got a 1 billion, and then di negara Y bunga 3 billion, ya. Ini yang bunga yang tidak final, ya. Kalau ini asumsinya nggak final berarti, ya. Kemudian di negara Z, because the company running in loss, will be excluded. We disregard the income, even though generating income in the country Z, ya, 200 million, tapi the company running in loss. And then in total will be 4 billion. Point B-nya income from dalam negeri 4 billion, ya. So the total taxable income-nya adalah, according to the fiscal report, total taxable income 8 billion, 4,4. Then tarif, ya, in Indonesia we assume 25%. Ya, we assume 25%, masih peraturan yang lama. So it means the taxable corporate income taxable, ya, PPh terutang, PPh terutang atas badan adalah 2 billion. Until that point, is there any question? Jadi dijumlahin dulu, ya, taxable income dari luar, and then yang company running in loss we disregard, and then please edit up the income from taxable income from Indonesian business 4 billion, so in total 8 billion. So 8 billion is the total taxable income of this company.
overseas and domestic. And then multiply by tariff 25%. 2 billion is the corporate income tax PPh badan. Ya. So besarnya PPh luar negeri yang dapat dikreditkan, ini ya. Ingat yang journal entry-nya kemarin, debitnya adalah corporate income tax, kreditnya adalah PPh 21, 22, 23 sampai 24 ya. Ya. Kalau mau sambil dilihat lagi, itu ada di halaman 587. Ya, 587. 587 ya. Berapa Natali? PPh 24 di 587 di posisi kredit. 587 350. PPh 24 Oh, 125. 125 million ya. So that is the tax credit in which will reduce the corporate income tax yang 1 billion ya. Jelas? Now, the question is how much the PPh 24 which going to be recognized by Indonesian tax law. Ya, Indonesian tax law. Maka cara ngitungnya adalah besarnya PPh luar negeri yang dapat dikreditkan ya untuk tiap negara dan jurisdiksi adalah sebagai berikut. Di negara X, the concept is we have to compare which one is lower according to the tax law. Ya, which one is lower, whether tax amount paid to that country or our calculation. We have to compare. Whichever is lower, itulah yang diakui sebagai kredit pajak. Okay, so let's see untuk PPh 24-nya negara X. PPh luar negeri yang di negara X tadi kita masih ingat ya, poin A 300 million, 30%. Jelas? Nah, then we have to compare with our calculation. Gimana cara menghitung calculation? Taxable income di negara X 1 billion divided by total taxable income. Masih ingat tadi 1 plus 3 plus 4. Jadi 1 plus 3 4 tambah 4 8. Sehingga 1 billion divided by 8 billion multiply by corporate income tax-nya 2 billion. Ya. Maka hasilnya adalah 250 million. Then we compare which one is lower according to the real payment to country X. Berapa? 250. Real payment to the country X 300. 300 million. We compare with our calculation 250. Whichever is lower berarti yang diakui adalah 250. Itu yang bisa dijadikan sebagai kredit pajak. Kok yang lebih kecil enggak, Pak? Supaya apa? Nah, which one? Why the tax rule-nya say please select whichever is lower, not whichever is higher. Karena nanti kalau lebih kecil kredit pajaknya, dasar pengenaan pajaknya lebih tinggi. Karena nanti kalau ya makanya why the rule say we have to select the smaller one, agar gitu kan, agar nanti pajaknya juga lebih tinggi. Agar nanti pajaknya lebih tinggi. Iya kan? Kalau kita pilih yang lebih gede 300, berarti misalnya corporate income tax-nya berapa tadi? 2 billion kan? Kita pilih yang 300, berarti kurang bayarnya berapa? 1,7. 1 miliar kurang 300. 1,7. 1 miliar 1 kurang miliar 700. Tapi kalau 1 miliar kita pilih yang whichever is lower, 250. Kurang bayarnya? 750. Hah? 750. Sorry, 1 ya, sorry. 1 ya berapa tadi? 2 billion dikurangi 250, 1750. Sementara kalau 300 juta, 17. Ya, kita pengennya yang 175. Jadi yang menghasilkan kurang bayar lebih besar. Ya. The tax office expect to get a bigger amount of the kurang bayar. Sampai di situ ada pertanyaan? Clear? Serahkan dong Pak. Serahkan.
curang dong Pak. Ya ini prinsip kan. Padahal kan secara cash flow keluarnya berapa Natali? How much the tax paid by this company CKL to the negara X? Supposed to be 300. Supposed to be 300. Tapi yang diakui sebagai pengurang oleh 250. Nggak fair dong Pak? Iya sih, tapi that is the rule. Rule is rule. Padahal kan mestinya 300. Ya kan 300 yang terima X-nya misalnya Malaysia gitu ya. Yang terima adalah Malaysian Tax Office. Indonesia mana dong? Indonesia yang apa namanya? Yang 50-nya berarti lari ke Indonesia. Mau dibilang curang ya, saya pernah didebat juga sama Mas. Curang dong kalau begitu pemerintah Indonesia, negara Indonesia ya. Iya sih, tapi ya that is the rule. Sama dengan inilah, meskipun not able to able, sama dengan kalau wajib pajak orang pribadi kan ada juga aturan biaya apa posisi, masih ingat? Oh, biaya jabatan. Biaya jabatan ya, itu kan juga maksimum berapa? 600,000 per month. 6 million atau 500 per month ya, Yeah, 500 per month. atau 6 million per year kan, Yeah. atau 5% out of the gross kan. Tapi kalau grossnya lebih besar dari 6 million, kita ambil ya 6 million kan. Waduh, harus serahkan dong Pak. Ya, itulah rule is rule. Kalau enggak nanti gede-gedein nanti kan. Jadi pajaknya kurang kecil. Kira-kira gitu ya. Ya. Oke, so di negara Y the same thing ya. We have to make a comparison. Nah, berapa bayar ke negara Y? 450 million. And then according to our calculation 750. How is it? 3 billion itu adalah gross taxable income-nya di negara itu ya. Divided by total taxable income 8 billion multiply by tax corporate income tax-nya 2 billion. Hasilnya 750. Tapi yang diakui yang mana? Nah, memang fair juga sih. Yang diakui adalah yang dibayar ke luar negeri. Sedangkan ke negara Z, because running in loss, so there is no deductible expense. Journal entry-nya gimana dong Pak? Journal entry-nya? Journal entry-nya untuk journal entry-nya untuk apa namanya? PPh 24. How is it? Gimana? PTX. At that time, PTX pay to the PTX CKL ya, to country X. How is the journal entry when the company pay the tax PPh 24? When they pay, mungkin di luar negeri jadi ya nggak disebut PPh 24 ya. How is the journal entry for tax payment ya? Tax payment to tax office-nya X. How is the journal entry-nya? Debit apa? Kredit apa? Hah? PPh 24 cash. PPh 24 to X ya? And cash. How much? Yang X itu
300. 300. Yeah. But according to the tax law, Indonesian tax law, yang creditable adalah how much? 250. So how is the journal entry? How is it? Debit apa? Still PPh 24, bagus sekali. How much? 250, bagus sekali. Credit cash. How much? Jadi kan di atasnya itu udah bayar 300 ya Pak? Jadi credit cashnya berapa? 300. 300. You pay cash kan? Then the difference. What do you call the difference? Di debit atau kredit? Di debit ya? Di debit. Hah? Kan kreditor cash dong. Iya, berarti di debit ya. Apa nama akunnya? Bos. Oh, BPH. Ya. Jadi dia ada biaya kerugian dari BPH. Expense. BPH 24 expense. Sehingga inilah yang nanti pada waktu kita bikin jurnal entry untuk apa? Pembayaran ya, debit